अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मुनफरिद कहानी पर मबनी पाकिस्तानी ड्रामास देखने वालों को तो मुतासर करते ही हैं, लेकिन ऐसे ड्रामास माशरे के अंदर बदलाव लेकर आते हैं। ये बदलाव इंसान को अंदर से बाहर तक बदल कर रख देता है और हम ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि माशरे में जो कुछ हो रहा है वही हमारे टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। तो आज हम आपको इन टीवी चैनल्स पर चलने वाले मुनफरिद ड्रामास के बारे में बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, सिराते मुस्तकीम। ड्रामा सिराते मुस्तकीम एक यूनिक सीरियल है। इस ड्रामे के आगाज़ में एक आयत कुरानी बमा तर्जमा दिखाई जाती है और कहानी इसके मफहूम को हमारे इंसानी तकाज़ों के मुताबिक बयान करती है। ये ड्रामा सीरीज़ है और हर कहानी अपने उन्वान के तहत लिखी और पेश की गई है। ये काफ़ी मेहनत और मोहब्बत तलब काम है। सब टाइटल्स सिराते मुस्तकीम के अंदर कहानियों के ज़मीनी अनवान अपनी पहचान आप हैं। बरकत, भूख, नाशुक्री, तकदीर, बदगुमानी, हसरत, आपा बेगम, धोखा, झूठी, माँ जैसी सास, तकब्बुर, हलाल हराम, माँ की दुआ। इन अनवानात से हम ड्रामों के मौज़ूआत को बखूबी समझ सकते हैं। ड्रामा तकदीर में इंसान अपनी तदबीर से चालाकी, मकारी, फरेब और हसद से अपने नसीब बदलने की कोशिश तो करता है, मगर तकदीर के सामने हार जाता है। शायद तदबीर और नियत का इखलास ना होना तकदीर का असल मफहूम हो। यूं ही ड्रामा नाशुक्री में इंसान मादा परस्ती में आगे बढ़ता ही जाता दिखाया जाता है, लेकिन कभी शाकिर नहीं होता। आखिर में उसके पास मादियत की भरमार है, मगर हकीकी खुशी नहीं है। बस एक बेचैनी, बेसुकून इस्तराब उसके असासे हैं और वो इसका सबब भी समझ नहीं पा रहा। अब वो अपनी खुशियाँ मादियत से तलाश करने में भी नाकाम है। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत होती है कि इंसान मादे की हिवस में अपना हाल का सुकून और खुशियाँ जी नहीं पाता, जबकि मज़हब ने उसे हर हाल में शाकिर रहने का हुक्म दिया है। इसका कोई तो मकसद होगा। इसका मकसद खुशी है, जिसकी कोई कीमत नहीं। सुकून वो अनमोल जिन्स है जो दौलत से ख़रीदी नहीं जा सकती। ड्रामा बरकत में भी वही मादा परस्ती, वही इंसान का अल्लाह की बजाय अपनी तदबीर से अपने लिए राहें बनाने की मादी और दुनियावी कोशिश है। बरकत क्या है, उस तरफ इशारा किया गया है। यह अनदेखा रिस्क है जो तवक्कुल और नेक नियत के सतून पर साया किए खड़ा है। नंबर 9, दोबारा। दोबारा ड्रामा सीरियल 2022 का सबसे यूनिक लव स्टोरी ड्रामा है। अदाकारों में हदीका कियानी, बिलाल अब्बास, शबीर जान और दीगर सीनियर अदाकार मौजूद हैं। एक मुनफरिद कहानी के साथ आपको बेहतरीन अदाकारों की अदाकारी भी देखने को मिलेगी, जिनमें मरकज़ी किरदार बिलाल अब्बास और हदीका कियानी का है। ड्रामे में मेहरुन्निसा यानी मेहरू का किरदार एक 16 साला लड़की के गिर्द घूमता है। वालिद की अचानक वफात उसकी ज़िंदगी को बदल देती है। खुद से दुगनी उम्र का शख्स उसे शौहर हिदायतुल्लाह की सूरत में मिलता है। वो अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उस शख्स के साथ उसकी पसंद नापसंद के मुताबिक ढल कर गुजार देती है। मेहरू के शौहर हिदायतुल्लाह के इंतकाल के बाद वो बेवा की ज़िंदगी गुजारने की बजाय ज़िंदगी जीना शुरू कर देती है। इर्द गिर्द के सभी लोग उसे अजीब नज़रों से देखते हैं। ड्रामे का अहम मोड़ तब आता है जब वो खुद से आधी उम्र के लड़के बिलाल अब्बास से शादी कर लेती है। ड्रामे में बेहतरीन तरीके से हमारे मुआशरे का कड़वा सच दिखाया गया है। एक और पहलू जो इसमें दिखाया गया है वो औरत और मर्द का फ़र्क है। जब मर्द अपने से कम उम्र औरत से शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? औरत को भी तो दूसरी बार प्यार हो सकता है, बस ये समझने की ज़रूरत है। नंबर 8, निकाह। ड्रामा सीरियल निकाह इस लिहाज से मुनफरिद सीरियल है कि इस ड्रामे में निकाह की अहमियत पर बात हुई है। हालिया दादोशुमार के मुताबिक पंजाब में 60% निकाहनामे नामुकम्मल जमा करवाए जाते हैं। गोया ज़िंदगी भर का मुआहदा अधूरा ही दस्तखत होता है। निकाह करने वालों की बाहिमी रजामंदी से निकाहनामा मुकम्मल पुर करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई अंदेशा लाहक हो तो किया गया मुआहदा निकाल कर उस पर दलील से बात की जा सके। निकाह के मानी मुआहदे के हैं जिस पर दो फरीक कुछ शराइत पर साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करते हैं। ये शादी का लफ्ज़ किसी हद तक इसमें इजाफी है, इसलिए निकाह की बहुत सी शराइत माशरे को इजाफी और बदशगुन लगती हैं। इस माहौल में ड्रामा निकाह एक मस्बत सोच लेकर स्क्रीन पर नमूदार हुआ है। ये तो ऐसे दोस्तों की कहानी है जिनकी बीवियाँ बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत हो गईं। दोनों ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन उनके बच्चों में वालिद की तन्हाई का शऊर है। ऐसा मौजू हमारे ड्रामों में आया तो है, लेकिन मशरकी रवायात की मेवजात से मुज़य्यन सोच के साथ ही हमने इसे देखा है। ड्रामा निकाह में इसे नफसी पैमाने पर पेश किया जा रहा है। स्क्रिप्ट में एक इनफरादियत यह है कि ड्रामे को ड्रामा बनाने वाला सस्पेंस फौरी टूट जाता है। इसके बावजूद ना कहानी से जान निकलती है ना तजस्सुस कम होता है। नंबर 7, तेरे बिना मैं नहीं। ड्रामा सीरियल तेरे बिना मैं नहीं एक मुनफरिद कहानी पर मुबनी ड्रामा है। ड्रामा अपने नाम से जितना रोमांटिक लग रहा है उतना है नहीं। ज़िंदगी की तलखियाँ जा बजा वज़नी मुकालमों और रवैयों में मौजूद हैं।
البتہ پہلی قسط میں ہلکا پھلکا مصنوعی سا رومانس ہے جو کم از کم ایک میچور ہیروئن کو سوٹ نہیں کرتا جو اپنے کریئر کے عروج پر ہو، کیونکہ اس کا مزاج بدل چکا ہوتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی ایسے رومانوی پن میں نہیں ڈھل پاتی جو اس کے رومان کی الگ ادا ہو سکتی ہے، مگر ایسی فضا نہیں ہوتی۔ ڈرامے میں 3 لڑکیوں کی زندگی سوال بنی ہوئی ہے۔ ڈرامے میں لڑکیوں کو موضوع بنایا گیا ہے جو کریئر ویمن بننا چاہتی ہیں اور تعلیم کے بعد ملازمت کر کے اپنی شناخت اور پہچان بنانا چاہتی ہیں۔ یہ 3 خواتین اپنی زندگی ایک خود مختار عورت کی طرح اعتماد سے جینا چاہتی ہیں۔ یہ 3 خواتین اپنی ضروریات کے لیے شوہر کے سائے میں نہیں کھڑی ہوتی، جن کو شوہرداری والے مروجہ رویے سے ٹھیس پہنچتی ہے۔ لیکن دوسری طرف صرف تعلیم انسان کے اندر کا دیسی اور سماجی پن نکال بھی نہیں پاتی۔ تعلیم ڈگری اور نوکری دے رہی ہے۔ نوکری کو ہم حاصل زندگی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ تعلیم کا زندگی سے تعلق سانسوں جیسا ہوتا ہے۔ تعلیم کو تو سوچ کو بھی بدلنا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی سمجھانا ہوتا ہے کہ کہاں کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہو رہی تو تعلیم ادھوری ہے۔ ڈرامے میں بھی نورالعین اپنے تمام تر اخلاص کے باوجود برتاؤ سے ہار جاتی ہے۔ نمبر 6، فرق۔ ڈرامہ سیریل فرق ایک یونیک ڈرامہ ہے۔ کمال ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، مگر یہ بڑے بزنسز ہوتے کیا ہیں؟ کبھی ڈراموں میں یہ نہیں دکھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ناظر بھی خواب میں ہی سب کچھ بن جانا چاہتا ہے۔ خیر، کمال کے بزنس پارٹنر اپنی بہن فائزہ کی طلاق کے بعد اس کو کمال حسن کے ساتھ سوچنے لگتے ہیں۔ فائزہ بھی کمال اور اس کی بیٹی کا دل جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ کمال کا مردانہ دل تو شاید وہ جیت ہی لیتی، مگر آئزل کا زنانہ دل فائزہ کی طرف مائل کبھی نہیں ہوا، تو فائزہ نے چالاکی اور مکاری سے باپ کی نظر میں بیٹی کو گرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آج کی نسل کی اخلاقیات بدل گئی ہیں، وہ دوہرا معیار زندگی نہیں رکھتے، اپنی کمی اور برائی کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرنے میں بھی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ آئزل نے بھی یہی کیا کہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے والد سے کہہ دیا کہ اگر اس کی ذات اس شادی میں رکاوٹ ہے تو وہ گھر چھوڑ جاتی ہے۔ نمبر 5، گڈو۔ ڈرامہ سیریل گڈو ایک یونیک سٹوری پر مبنی ہے جس نے TRP پر ہائیسٹ رینکنگ شو کی۔ ڈرامہ سیریل گڈو میں مرکزی کردار اور عباد اور نیاب کی طلاق شک کی بنیاد پر ہوئی، اور طلاق کے بعد گڈو، نیاب اور عباد ذہنی طور پر بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ شک ایک ایسا بیج ہے جس کے ساتھ تباہی کی فصل ہی پروان چڑھتی ہے۔ یہ وہ مچھلی ہے جو زندگی کے سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ شک سے عباد اور نیاب کا گھر خراب ہوا۔ عباد کی چھوٹی بہن سدرا کا گھر بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ طلاق کے ساتھ گھروں پہ اور بچوں پہ کیا ہوتے ہیں، یہی اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ گڈو جو مرکزی کردار ہے، اس نے پہلے ماں کی جدائی کا غم سہا ہے، اب باپ کی جدائی اور دادی اور پھوپھی کے رویوں سے اس نے نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ پھوپھا نوید کی عیاش طبیعت الگ بچے کو دیکھ کر مچل رہی ہے۔ بس موقع ہاتھ نہیں لگ رہا کہ ایسا نشہ کرنے والا، بیوی کا زیور اور پیسہ چوری کرنے والا شخص کب بچے کو اپنی نیت بد کی بھینٹ چڑھا دے۔ نمبر 4، پنجرا۔ ڈرامہ سیریل پنجرا ایک میگا ہٹ سیریل ہے جو ARY پر نشر ہوا۔ اس کی کہانی 2 مختلف بہنوں کی کہانی ہے، جس میں سے ایک بہن حدیقہ کیانی جس کے 3 بچے اور ایک ڈکٹیٹر شوہر ہے۔ اس نے اپنی پسند ناپسند اپنی زندگی سب کچھ اپنے شوہر اور بچوں کے لیے تیاگ دی ہے۔ شوہر کی پسند میں ڈھلتے ڈھلتے اس کا اپنا وجود کہیں گم ہو گیا ہے۔ اپنے موسیقی کے شوق کو اس نے اپنے شوہر کی خاطر پسے پشت ڈال دیا، جبکہ اس کا سب سے بڑا بیٹا ایک ہونہار طالب علم ہے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اپنے اس بیٹے کو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ ہر معاملے میں اس کو فوقیت دیتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کے باقی 2 بچے نظر انداز ہونے کے سبب احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ احساس کمتری ان کے رویے اور اسکول میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اپنے بھائی کے مقابلے میں نظر انداز ہونے کے سبب چھوٹے دونوں بہن بھائی نہ صرف بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ بہن اپنے دوست سے موبائل لے کر گھر سے باہر کسی لڑکے میں دلچسپی لینے لگتی ہے، جبکہ چھوٹا بیٹا اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے بدتمیز ہوتا جا رہا ہے۔ ڈرامہ 2023 میں مزید شہرت حاصل کرے گا۔ نمبر 3، وہم۔ ڈرامہ سیریل وہم ایک یونیک سیریل ہے۔ اس میں سویرا ندیم کا رول بظاہر تو ہیروئن نما ہے، لیکن کافی کمپلیکیٹڈ رول ہے اور بظاہر اچھی لیکن اندر سے بری ہوتی ہیں۔ وہم میں وہ رخسانہ کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہم انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ سیریل وہم ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو ایک آزاد لیکن الگ تھلگ زندگی گزارتی ہے۔ بظاہر وہ ایک خیال کرنے والی اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے ہمدردانہ رویہ رکھتی ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ یہ کہانی عمران نذیر نے لکھی ہے، جبکہ عدنان بھائی قریشی نے ہدایت کاری کی ہے۔ سویرا ندیم کے ساتھ اس ڈرامے کی کاسٹ میں کنزا ہاشمی، زاویہ نعمان، بابر علی، عدنان سمر، شمیم ہلالی اور تارا محمود شامل ہیں۔ سویرا ندیم کہتی ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ڈرامے کی کہانی ان کے کردار کے گرد گھومتی ہے اور ایسے ڈرامے ان کے پسندیدہ ڈرامے ہوتے ہیں۔ مجھے سنسنی سسپینس پسند ہے، مجھے ایسی کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا پٹا ہوا فکرہ ہو جائے گا، لیکن جب انہوں نے یہ اسکرپٹ پڑھا تو انہیں ذرا ہٹ کر لگا، اور واقعی یہ ہٹ کر ہے۔ نمبر 2، دراڑ۔
ड्रामा सीरियल दरार 40 इकसात पर मुश्तमिल एक यूनिक रोमांटिक सीरियल था जो हाल ही में ख़त्म हुआ है। शहीद ड्रामा दरार का असल किरदार है, जिसे हीरो या विलन तो नहीं कह सकते, मतलब परस्त और मौका परस्त समाज का इस्तारा कहना मुनासिब होगा। ये जो 2 नंबर किस्म के काम होते हैं बहुत ईमानदारी और एतमाद से होते हैं। यूँ ही शहीद अपनी ज़िंदगी में औरत को लाने के लिए पहले ईमानदारी से एतमाद बहाल करता है, उसके बाद सरप्राइज़ गिफ्ट देते हुए उन लड़कियों की हैरतों के मज़े लेता है, उन पर दौलत खर्च करता है और आखिर में जाकर अपना मकसद इस तरह सामने रखता है कि इनकार या निकल जाने का कोई जवाज़ ही नहीं रहता। मजबूर लड़कियों के ख्वाब खरीदता है, गरीब लड़कियों के शाही ख्वाबों की बोली लगाता है, उनको ख्वाब नगर तक लाता है और पी जाता है। इसी सारी किरदार साजी में इरहा, जो एक मिडिल क्लास की लड़की है और एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है, महज इत्तफाकात ज़िंदगी के बास वो शहीद जैसे शातिर से टकरा जाती है। इरहा को उसके वालिदैन की वफ़ात के बाद चचा चची ने पाला पढ़ाया, लिहाजा अब उसके जहन में कोई आम लड़की की ज़िंदगी वाला कोई ख्वाब नहीं। इसे लाशौरी तौर पर कमा के अपने चचा का सहारा बनना है और चची के पालने का एहसान भी घर के काम करके चुकाना है। नंबर 1, अगर। ड्रामा सीरियल अगर यूनिक सीरियल है जो लोगों को हमेशा याद रहेगा। बाज़ औक़ात इंसान की मजबूरियाँ उसकी बुराइयाँ समझी जाती हैं, उसके समाजी हालात का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी हालात से होता है। अगर मुआशी हालात ज़वाल का शिकार हों तो ज़िंदगी ख़ानदानों के लिए अगर बन जाती है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कोई किसी भी हवाले से धोखेबाज नहीं, सब फितरत और मुआशी रहन सहन के हाथों मजबूर हैं, लेकिन सब ज़िंदगी के हवाले से मुस्बत तौर पर साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज भी हैं। लेकिन हुरिया जो एक टीनेजर लड़की है, ना समझ है, घर में सबसे छोटी है और सबसे बड़े ख्वाब देखती है, इस पूरे माहौल से बेजार भी है, अपने एक फ़ैसले से घर में हलचल का बायस बन जाती है, जो हालात और सोच को धक्का देने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।